अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, मौत बरहक है और दुनिया में मौजूद हर शख्स ने मौत का मज़ा चखना है। मौत के बाद क्या होता है, इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ इल्म गैब से है, क्योंकि कोई मुर्दा अपनी मौत के बाद पेश आने वाले हालात को नहीं बता सकता। लेकिन कुरान और हदीस में बड़े वाज़ेह अंदाज में मौत के बाद के मामलात की तशरीह बयान की गई है और उसी को आज आपके सामने जामे अंदाज में रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मौत यही है कि रूह जिस्म से जुदा हो जाए, लेकिन जिस्म से जुदा होकर वो फना नहीं होती। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है और अगर वो नेकोकार हो तो खूबसूरत चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं और इंतहाई खूबसूरत कफन उसके लिए लाया जाता है। उसके पास आते हैं, खड़े होते हैं और बशारतें देते हैं, खुशखबरियाँ सुनाते हैं कि उसके रब ने सफ़र आखिरत के बाद उसको क्या अता करने का वादा किया है। उसकी रूह मचलती है तो फरिश्ते उसको अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं। जब रूह खुशखबरियाँ सुनती है तो निकलने के लिए बेचैन हो जाती है। फरिश्ते उसको खुशबूदार कफन में कफनाते हैं और पहले आसमान की तरफ ले चलते हैं। तो पहले आसमान के फरिश्तों को इस नेक रूह की खुशबू आ जाती है और वो फरिश्ते उस रूह को मुबारकबाद देते हैं और इसी तरह फरिश्ते उसको 7वें आसमान तक ले जाते हैं। फिर परवरदिगार हुक्म देता है कि इसको वापस उस कब्र में डाल दो, क्योंकि मैं उसको दोबारा रोज़े महशर उसी कब्र से उठाऊंगा। और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से उस रूह को कब्र के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद वो मरहला शुरू होता है जो बहुत सख्त मरहला है, और वो है सवालो जवाब का मरहला। जब दो फरिश्ते ज़मीन चीरते हुए कब्र में दाखिल होते हैं, एक को मुनकीर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। वो मुर्दे को उठाकर बिठाते हैं और सवाल करते हैं। देखने और सुनने वालों, मिट्टी का घरौंदा कब्र जिसमें ना कोई रोशनी है, घुप अंधेरा है और मुनकीर और नकीर सामने हैं, तो कितना दहशतनाक मंजर होगा। लेकिन नेक इंसान की रूह उससे कोई खौफ ना खाएगी। फिर वो फरिश्ते इंसान से 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल, मन रब्बू का, यानी तेरा रब कौन है। नेक इंसान जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल, मन नबीऊ का, यानी तेरा नबी कौन है। नेक इंसान जवाब देगा, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर तीसरा सवाल, मा दीनु का, यानी तेरा दीन क्या है। तो नेक इंसान जवाब देगा कि मेरा दीन इस्लाम है। तीनों सवालों के जवाब मिलने के बाद फरिश्ते सवालो जवाब का सिलसिला ख़त्म कर देंगे और उसके सामने एक खिड़की को खोल देंगे जहां से जहन्नुम दिखाई जाएगी और फरिश्ते कहेंगे कि ये वो चीज़ है जिससे तेरे रब ने तुझे बचा लिया, और वो शख्स शुक्र अदा करेगा। फिर एक और खिड़की खोली जाएगी जहां से उसको जन्नत दिखाई जाएगी और बताया जाएगा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तेरे अमल के बदले ये मुकाम तुझे अता कर दिया है जो जल्द तुझे मिल जाएगा। फिर वो शख्स दुआ करेगा कि ऐ अल्लाह, जल्द रोज़े महशर बर्पा कर ताकि मैं अपना ये मुकाम हासिल कर सकूं। वो जन्नत की खिड़की उसके सामने रोज़े महशर तक के लिए खोल दी जाएगी जहां से उसको ठंडी ताज़ा हवाएं आती रहेंगी और उसके लिए नरम बिस्तर लगाया जाएगा और फरिश्ते उसे कहेंगे कि ऐ शख्स, अब तू आराम से सो जा जब तक रब्बे ताला तुझे इस कब्र से ना उठा लें। और अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से उस शख्स का नाम इल्लियीन में यानी नेकोकारों के रजिस्टर में लिख दिया जाएगा।
دوستو اس کے مقابل جو انسان گناہ کرتا تھا، جرم، کفر، شرک میں مبتلا تھا، کافر و ملعون تھا، اس کا سفر آخرت کیسے شروع ہوتا ہے اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں، جو اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ پھر منکر اور نکیر انتہائی خوفناک صورت میں اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے لیے انتہائی بدبودار کفن لاتے ہیں اور اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے مغضوب روح، تجھ پر غضب ہونے والا ہے، نکل اس جسم سے کہ تیرا ٹھکانہ بہت دردناک ہوگا۔ لیکن وہ روح جسم میں بار بار داخل ہوتی ہے اور ڈھیل مانگتی ہے اور ملک الموت اس کو جسم سے کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں، جیسا کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، قسم ان فرشتوں کی جو روحوں کو ڈوب ڈوب کر غوطے لگا لگا کر نکالتے ہیں۔ کیونکہ دوستو اس بدکار بد عمل شخص کی روح باہر آنا نہیں چاہے گی اور فرشتے اس کو اس کے اندر جا جا کر باہر نکال لائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الانعام میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی کہ اگر تم دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ موت کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو فرشتے اس کی روح کو ہاتھ بڑھا بڑھا کر اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ اب تمہیں بتایا جائے گا کہ کیسا عذاب تجھے ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بغیر علم کے بول دیا کرتے تھے۔ اور پھر منکر اور نکیر اس سے سوال کریں گے، من ربو کا؟ جواب آئے گا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے۔ من نبیو کا؟ جواب آئے گا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا نبی کون ہے۔ ما دینو کا؟ جواب آئے گا، مجھے نہیں معلوم میرا دین کیا ہے۔ آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر لگاؤ، آگ کا کفن ڈالو اور دوزخ کا دروازہ اس کی طرف کھول دو، اور پھر اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر فرشتے دوزخ اور دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ یہ وہ ہے جس کا تو اپنے بد اعمال کی وجہ سے حقدار ٹھہرا، اور روز محشر تک اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب ظاہر ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا نام سجین یعنی بد اعمال کے رجسٹر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔